السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ افواج پاکستان مادر وطن کے دفاع اور کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل چوکس۔ پی اے ایف ٹریننگ ایئر بیس میاوالی میں کلیئرنس آپریشن مکمل، تمام 9 دہشت گرد جہنم واصل۔ آپریشنل اثاثوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، صرف 3 غیر فعال طیاروں کو معمولی نقصان ہوا۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کی حملے کی شدید مذمت۔ دہشت گرد حملہ ناکام بنا کر سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی ہر سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ گوادر میں شہید ہونے والے جوانوں کی نماز جنازہ پستی میں ادا، عسکری اور سول حکام سمیت شہریوں کی کثیر تعداد شریک۔ شہداء کی تدفین آبائی علاقوں میں ہوگی۔ مسلح افواج کا ملک سے دہشت گردی کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی جاری، مزید 12,000 افغان باشندوں کی روانگی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے ملک بھر میں ہولڈنگ سینٹر میں خصوصی انتظامات۔ صہیونی صفاقیت بے لگام، نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری، مزید 261 افراد شہید، مجموعی تعداد 9,488 ہو گئی، 3,900 بچے شامل۔ اسرائیلی فوج کی شفا اسپتال کے داخلی دروازے اور ایمبولینسز پر بھی بمباری، طبی عملے سمیت 15 افراد شہید۔ جبالیہ کیمپ کے سکول پر بھی بمباری، 50 شہید۔ غزہ پر زمینی، فضائی اور بحری حملے، شہداء کی اجتماعی تدفین، 2,200 افراد ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، 1,250 بچے بھی شامل۔ امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن کا مشرق وسطی کا دورہ۔ عمان میں لبنانی نگراں وزیر اعظم نجیب میقاتی اور قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا امریکہ پر غزہ میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے پر زور۔ امریکی وزیر خارجہ کی سعودی عرب، قطر، UAE، مصر اور اردن کے وزرائے خارجہ اور فلسطینی نمائندوں سے بھی ملاقات۔ ترکی کا اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلانے کا فیصلہ، اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطے منقطع کرنے کا اعلان۔ صہیونی قیادت غزہ میں انسانی المیہ کی ذمہ دار ہے، ترک صدر رجب طیب ایردوان۔ اسرائیلی بربریت جاری رہنے کی صورت میں نئے محاذ کا خدشہ ہے۔ خون میں لت پت بچوں کو دیکھ کر کوئی بھی آنسو نہیں روک سکتا، اس تباہی پر کوئی پتھر دل ہی خاموش رہ سکتا ہے۔ 23 لاکھ باشندے محاصرے کی وجہ سے خوراک، پانی، ایندھن اور ادویات سے محروم ہے۔ مغربی ملکوں کی اپنے مفادات کے لیے اسرائیل کی حمایت غلط چال ہے، روسی صدر ولادیمیر پوتن۔ نیپال کے مغربی علاقے میں 5.7 شدت کا زلزلہ، 150 افراد ہلاک، 140 سے زائد زخمی۔ زلزلے کا مرکز سرحدی ضلع ججرکوٹ اور گہرائی 18 کلومیٹر تھی۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا زلزلے سے قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس، مشکل وقت میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ مقبوضہ کشمیر میں گرفتاری اور ماورائے عدالت قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات۔ پونچھ میں محاصر تلاشی کی کارروائیاں، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال۔ حریت قیادت کی شدید مذمت، جدوجہد آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم۔ بھارتی ریاست منی پور میں حالات کشیدہ، امپھال میں باغیوں کا پولیس کیمپ پر حملہ، جدید ہتھیار، گولہ بارود اور درجنوں گاڑیاں چھین لیں، درجنوں پولیس اہلکار ہلاک۔ 3 مئی سے جاری خانہ جنگی میں 1,000 سے زائد ہلاکتیں، 1 لاکھ سے زائد بے گھر۔ عوام کے فیصلے، عوام کا اختیار کے فارمولے پر یقین رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہر دور میں عوامی راج کے نفاذ کے لیے کام کیا ہے۔
आम इंतखाबात में मौसर इंतखाबी मुहिम और बेहतरीन मंशूर के साथ मैदान में उतरेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों से गुफ्तगू। कराची आर्ट्स काउंसिल में लतीफ आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल, सिंधी कल्चर से मुतालिक मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स, लोक फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। इस्लामाबाद में इल्मी और अदबी सरगर्मियां, 3 रोजा लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन, अदीबों, दानिशवरों और कलमकारों की शिरकत। महफिल गजल और मुशायरे का भी एहतमाम। क़ारीन की दिलचस्पी के लिए किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। नाज़रीन, आगाज में सबसे पहले बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 21 रन से शिकस्त दी थी। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत फतह हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच फखर जमान की जारहाना बैटिंग और बाबर आजम की जिम्मेदाराना इनिंग्स ने टीम को कामयाबी दिलाई। वर्ल्ड कप मुकाबलों में पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले फखर जमान का कहना है कि बड़े हदफ के ताक़ुब में अपनी टीम की जीत में किरदार अदा करने पर खुशी है। टीम मीटिंग में जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला हुआ था। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि हमें बारिश के बाइस मैच के मुतासर होने का अंदाजा था, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश की तवक्को नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश थी कि फखर जमान को ज्यादा से ज्यादा मौका दूं ताकि मतलूबा हदफ का ताक़ुब आसान हो। When we are coming in the dressing room and we are just pass on the message, we have one good partnership, and I just ask Fakar, if we are play 15 over, we are ahead. And back of the mind, we know rain is coming, but unfortunately rain is too much. But we are not expecting that much of rain. So yeah, I think all credit to Fakar. नाज़रीन, अब आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। इस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों के नाकाम हमले के बाद किसी भी मुमकिन खतरे को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने नवाही इलाकों में कामयाब ऑपरेशन किया। दहशतगर्दी की इस कार्रवाई में एयरफोर्स के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के दौरान सिर्फ 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान हुआ। ISPR के एलामिये में कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान मादरे वतन के दिफा और किसी भी खतरे से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं और मुकम्मल चौकस हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा कि कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने की हर साजिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना है और उनकी हिम्मत और अज़्म को सलाम पेश करते हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज के बरवक्त रद्द अमल पर इत्मीनान का इजहार किया है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी कहते कि DI खान, पसनी और मियांवाली में दहशतगर्दों के नाम अलग जरूर हैं, लेकिन पसे पर्दा दुश्मन एक ही है। दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर जरी जवानों को खिराज तहसीन पेश किया है। अपने पैगाम में मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। उन्होंने कहा कि हमला नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान कौम के हीरो हैं। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने मियांवाली एयरबेस का दौरा किया और दहशतगर्द हमले को बरवक्त नाकाम बनाने पर एहलकारों की गैर मुतज़लज़ल पेशावराना महारत और बहादुरी को सराहा। एयर चीफ ने दहशतगर्द तंजीम और इंतहा पसंद अनासिर के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाने के लिए भरपूर ऑपरेशनल तैयारियों और उभरते हुए सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में पेशावराना महारत के आला तरीन मयार को बरकरार रखने के अज़्म का इयादा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने हमले को नाकाम बनाने में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की किरदार की तारीफ की। गुज़िश्ता रोज़ बलोचिस्तान के ज़िला गवादर में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों की नमाज जनाजा पसनी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल अफसरान समेत लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। शहदा के जस्दे खाकी को तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। मुसल्लह फौज ने मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के अज़्म का इरादा किया है।
غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں قائم ہولڈنگ سینٹرز میں افغان تارکین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ غیر ملکیوں کی وطن واپسی کو مانیٹر کرنے کے لیے محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس اپنے ملک بھجوانے کے لیے صوبے میں 3 مقامات پشاور، لنڈی کوتل اور ہری پور میں عارضی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جہاں مختلف صوبوں اور اضلاع سے غیر قانونی تارکین وطن کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ان کیمپوں میں قانونی دستاویزات مکمل کرنے کے بعد ان افراد کو اپنے ملک واپس بھجوایا جائے گا۔ فیڈرل ایجنسیز کے ساتھ بھی ہماری کوارڈینیشن ہے، دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی ہماری کوارڈینیشن ہے، بارڈر مینجمنٹ کے اوپر بھی اس سینٹرل کنٹرول روم کی نظر ہے۔ تو اس کنٹرول روم کی وجہ سے پھر ہم میپنگ آف ڈیٹا اور پھر جو ریپیٹریشن ہے اس کو ہم یقینی بناتے ہیں۔ محکمہ داخلہ کے حکام کا کہنا ہے کہ رضاکارانہ واپس جانے والی خواتین اور 14 سال سے کم عمر بچوں کو نادرا اور IVS اسکیننگ سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہولڈنگ سینٹرز میں واپس جانے والے خاندانوں کے لیے کھانے پینے سمیت ابتدائی طبی امداد کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ جو ہمارے ہولڈنگ پوائنٹس ہیں، جو ہمارے ٹرانزٹ پوائنٹس ہیں تینوں کی تینوں، اس پہ ہمارے پاس نادرا کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے، ہمارے پاس FIA کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے۔ ہم جو لوگ ڈیٹینیز ہوں گے ان کو یہاں سے ہم پروسیسنگ کریں گے تاکہ بارڈر پہ ان کا ٹائم بچ جائے۔ قانونی دستاویزات رکھنے والے کو مکمل آزادی حاصل ہے، تاہم غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ رضاکارانہ طور پر واپس نہ جانے والوں کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے گا اور انہیں سامان لے جانے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عدنان شاہ، PTV نیوز، پشاور۔ کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ آج بھی جاری رہا، جس کی تفصیل بتائیں گے سہیل جمالی اپنی رپورٹ میں۔ کراچی میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ ضلع شرقی کے علاقے سہراب گوٹ، گنا منڈی، آلاصف اسکوائر اور یسرب گوٹ سے متعدد افراد کو گرفتار کر کے ہولڈنگ کیمپ منتقل کیا گیا ہے۔ ہولڈنگ کیمپ میں FIA اور نادرا کا عملہ بھی موجود ہے، جو غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے کوائف کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ون کیماڑی ظہور مری نے بتایا کہ پہلے قافلے میں 112 تارکین وطن کو، جبکہ دوسرے قافلے میں 149 تارکین وطن کو چمن بارڈر کے لیے بھیجا گیا۔ 4 دن میں ہولڈنگ کیمپ میں 1000 سے زائد افراد کو لایا گیا۔ چوتھے دن 47 افراد کے غیر قانونی رہائشی ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ کیمپ میں آنے والے تمام تارکین وطن کے لیے قیام، طعام اور صحت کی بہترین سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی رضاکارانہ وطن واپسی کے لیے حتمی مہلت ختم ہونے کے بعد کارروائی کی جا رہی ہے۔ کوئٹہ اور چمن بارڈر سے ملحقہ علاقوں میں ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ وطن واپسی کے موقع پر افغان باشندوں نے کہا کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور وہ رضاکارانہ طور پر واپس جا رہے ہیں۔ کوئی تکلیف نہیں ہے، حکومت سے طرف سے اپنے خوشی سے اپنا ملک پہ جانا ہے۔ ابھی اللہ کا شکر ہے، جو ٹیم سے پہلے نکلتا ہوں عزت سے جا رہا ہوں۔ بس سب بھائی سے یہ سے اطلاع ہے کہ وہ واپس آ جاوے، عزت سے آ جاوے اپنا ملک۔ سارے جو ہماری پڑوسیاں تھی، دوست تھے، سارے خفا تھے، رو رہے تھے کہ آپ لوگ نہیں جاؤ، ہم اپنی مرضی سے جا رہے۔ ہم خوش ہیں، آج تک ہمارے ساتھ تو کوئی غلطی بھی نہیں کی ان لوگوں نے، اس لیے ہم عزت سے نکل رہے ہیں۔ ہم خوش ہیں سب سے، سارے پاکستان سے جو ہمیں اتنا ٹائم ادھر گزارا کیا، اور بہت بہت شکریہ۔ ابھی آئے افغانستان جا رہے ہیں ہم خوشی سے۔ کون سے یار دوست ہے ادھر، ہم اس کے لیے تھوڑے سے پریشان ہیں۔ یار دوست ہمارے پیچھے رو رہا تھا۔ کاروبار اچھا ہوا ہے، ادھر ہمارے کو بارڈر تک کوئی تکلیف نہیں تھا، الحمدللہ کچھ نہیں ہوا ہے، شکر ہے اللہ کا، ہم خیر خیریت سے پہنچا ہوا ہے۔ ناظرین، مشرق وسطی کی صورتحال کی بات کریں تو بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے فلسطینیوں پر حملے جاری ہیں۔ 24 گھنٹے میں صہیونی جارحیت میں مزید 261 افراد شہید ہو گئے۔ 29 روز سے جاری اس بربریت میں شہداء کی مجموعی تعداد 9488 ہو گئی ہے، جن میں 3900 بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ پر زمینی، فضائی اور بحری حملے جاری ہیں۔ 1250 بچوں سمیت 2200 افراد ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں شفا اسپتال کے داخلی دروازے اور ایمبولینسز پر بمباری کی۔ اس بربریت میں 13 فلسطینی شہید اور 26 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ زخمیوں کو لے جانے والی ایمبولینسز کی نقل و حرکت کی اطلاع انٹرنیشنل ریڈ کراس، مصر اور مواصلاتی ذرائع کے ذریعے پوری دنیا کو دی گئی تھی، لیکن اسرائیل نے اپنی پوری ہٹ دھرمی کے ساتھ یہ جرم سرزد کیا ہے۔ اس بمباری میں اب تک 150 سے بھی کارکن شہید اور 27 ایمبولینسز مکمل تباہ ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں شفا اسپتال، بیت المقدس اسپتال اور انڈونیشیا اسپتال کے نواحی رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ مہاجر کیمپ میں ایک اسکول کو بھی نشانہ بنایا۔ اس بربریت میں 50 بچے لقمہ اجل بن گئے۔
امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن مشرق وسطی کے دورے پر ہیں۔ اسرائیل کے دورے کے بعد وہ اردن پہنچے، جہاں انہوں نے عمان میں لبنان کے نگراں وزیر اعظم نجیب میقاتی اور قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے امریکی عہدیدار پر غزہ میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے عمان میں سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر اور اردن کے وزرائے خارجہ اور فلسطینی نمائندوں سے بھی ملاقات کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس اہم ملاقات میں فوری جنگ بندی، انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی اور متعلقہ امور پر بھی غور کیا گیا۔ غزہ میں خون ریزی پر احتجاج کرتے ہوئے ترکی نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلانے کا فیصلہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نیتن یاہو سے رابطے منقطع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سفیر ساکرا اوزوکان تورنزل کو مشاورت کے لیے واپس بلایا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں حملوں میں اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے نہتے فلسطینیوں کو ہلاکت میں اضافہ ہوا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے مسلسل حملوں اور اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی سے مسلسل انکار نے غزہ میں انسانی المیوں کو جنم دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو غزہ میں نہتے شہریوں کی ہلاکتوں کے ذمہ دار ہیں۔ غزہ میں صہیونی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ہنڈروس نے بھی اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی بربریت جاری رہنے کی صورت میں نئے محاذ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطین اور غزہ پر حملہ آور قوتوں سے متعلق ہمارا موقف واضح ہے، اس تباہی پر کوئی پتھر دل ہی خاموش رہ سکتا ہے۔ صدر پوتن نے کہا کہ 23 لاکھ باشندے محاصرے کی وجہ سے خوراک، پانی، ایندھن اور ادویات سے محروم ہے۔ خون میں لت پت بچوں کو دیکھ کر کوئی بھی آنسو نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ملکوں کی اپنے مفادات کے لیے اسرائیل کی حمایت ایک غلط چال اور بگڑی ہوئی ذہنی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن کو اس وقت نہایت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب ان کی پریس کانفرنس کے دوران امریکی شہریوں نے غزہ پر اسرائیلی بمباری کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے والے امریکی شہریوں نے اپنے ہاتھوں پر علامتی طور پر سرخ رنگ لگا رکھا تھا، جو اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا تھا کہ امریکی حکومت بھی مظلوم فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیل کے جرم میں برابر کی شریک ہے۔ مظاہرین نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کو فوری طور پر روکنے اور امریکی حکومت سے اسرائیل کی مالی امداد فوری بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ مظاہرے کے دوران سیکیورٹی اہلکار فلسطین کے حق میں بولنے والے امریکی شہریوں کو پکڑ کر نیوز کانفرنس ہال سے باہر نکالتے رہے۔ We demand that the U.S. government stop giving money to Israel. No more money for Israel. Stop supporting genocide. Geneva Convention forbids the bombing of densely populated areas. Stop supporting the genocide and ethnic cleansing of the people of Gaza. Cease fire now! مغربی نیپال میں 5.7 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں 150 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ زلزلے سے متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز ضلع ججرکوٹ اور مغربی روکوم ضلع میں تھا، جس کی گہرائی 11 میل ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی شدید جھٹکے نیپالی دارالحکومت کھٹمنڈو سمیت بھارت اور چین کے مختلف علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ کئی عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ زلزلے سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ملبے میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ نیپال میں آنے والے زلزلے میں قیمتی جانوں کا ضائع ہونے کے ساتھ املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ہمدردیاں زلزلہ متاثرین کے ساتھ ہیں۔ مشکل وقت میں پاکستان نیپال کے زلزلہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی عام انتخابات میں مؤثر انتخابی مہم اور بہترین منشور کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ نواب شاہ میں پارٹی کارکنوں اور عہدیداروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہماری جماعت عوام کے فیصلے، عوام کا اختیار کے فارمولے پر یقین رکھتی ہے۔ جب عوام کو حق حکمرانی ملتا ہے تو نچلی سطح پر مسائل حل ہوتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے۔ ہم نے ہر دور میں عوامی راج کے نفاذ کے لیے کام کیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے سینیٹر اسحاق ڈار کو پارٹی الیکشن سیل کا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ پارٹی صدر شہباز شریف کی منظوری سے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے اس بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔
मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें पार्टी का मंशूर पेश किया गया। इजलास में खवातीन विंग की तंजीम नौ और मेंबरशिप के लिए इकदाम तेज करने पर भी गौर किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि पार्टी का नजरिया और मंशूर करप्शन से पाक पाकिस्तान है। हर पाकिस्तानी को सेहत और तालीम की मुसावी सहूलतें फराहम की जाएंगी। ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने के अलावा तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए छोटे डैम्स बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल के बेहतरीन और महफूज मुस्तकबिल के लिए बैनुल अक़वामी सतह के टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि एनएफसी अवार्ड के तहत विफाक को 44% रकम मिलती है, जिसके बायस विफाक को कर्जे लेना पड़ते हैं। 18वीं तरमीम पर नजरसानी करना चाहिए। उनका कहना था कि इससे कबल एहतसाब अदालत में एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ लॉटो की गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान की हाजिरी के बाद समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कराची में जमात इस्लामी के तहत औरंगी टाउन में मसलूम फ़लस्तीनी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए ख़वातीन मार्च हुआ। मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि सिहूनी रियासत के तौसी पसंदाना अज़ाइम को रोकना होगा। मुसलमान हुक्मरान गजा में इसराइली सफाकियत को रोकने के लिए फैसला कुन किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को गजा के बच्चों से इज़हार यकजहती के लिए गजा मार्च होगा, जिसमें शहर भर से बच्चे और बच्चियां शरीक होंगे। साबिक वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके भाई फैसल हुसैन चौधरी ने समाजी राबतों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में चौधरी फवाद हुसैन की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के मुकदमात की समाअत शुरू कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने जलाओ घिराव के 4 सालानों पर समाअत करते हुए मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्ज़िमान को 15 नवंबर को जेल से तलब कर लिया है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की हिदायत की कि अब तक गिरफ्तार न होने वाले मुल्ज़िमान से मुतालिक आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश की जाए। निगरान वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज ने कहा है कि हुकूमत मुआशरे में जराइम की रोकथाम और नौजवानों को मनशियात की लानत से दूर रखने के लिए इकदाम कर रही है। लाहौर में डिस्ट्रिक्ट जेल के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि जेल के दौरे में किसी कैदी ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की शिकायत नहीं की। जेल में कैदियों से बेहतरीन सलूक किया जा रहा है। इससे कबल वफाकी वज़ीर ने लीगल एंड जस्टिस अथॉरिटी के DG मोहम्मद रहीब आवान के हमरा जेल का दौरा किया और कैदियों से मुलाकात की। भारतीय रियासत मणिपुर में फसादात जारी हैं। इम्फाल में सूरत-ए-हाल इस कदर कशीदा हो चुकी है कि सैकड़ों बागियों ने पुलिस कैंप पर धावा बोलकर जदीद हथियार और गाड़ियां छीन ली हैं। मोदी सरकार इन फसादात को भारतीय इंतखाबात में सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। तफसील बताएंगे अब्दुल्ला शाद। भारतीय रियासत मणिपुर में 3 मई से खाना जंगी जारी है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हालात कशीदा हैं। ताज़ा वाक़े में 700 बागियों ने पुलिस कैंप पर हमला करके जदीद हथियार, गोला बारूद और दर्जनों गाड़ियां छीन ली। हमले में दर्जनों भारतीय पुलिस एहलकार भी हलाक हुए। इस खाना जंगी में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के अब तक 5000 से ज्यादा सरकारी हथियार और लाखों गोलियां लूटी जा चुकी हैं। लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती के बावजूद फसादात पूरी शिद्दत से जारी हैं। फसादात में अब तक 1000 से ज्यादा अफराद हलाक और 1 लाख दरबदर हो चुके हैं। हलाक होने वालों में भारी अक्सरियत कुकी मसीहियों की है। 6000 मकानात और 500 इबादत गाहें तबाह हो चुकी हैं। इन फसादात के नतीजे में अब तक 100 से ज्यादा भारतीय पुलिस एहलकार भी मारे गए। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक कह चुके हैं कि मोदी सरकार सियासी मकासद की खातिर मणिपुर में फसादात करवा रही है। DG आसाम राइफल्स का कहना है कि सूबाई तारीख में इतने बड़े पैमाने पर कशीदगी नहीं हुई जितनी मणिपुर में हो रही है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक मोदी सरकार पुरतशद्दुद वाक़यात खत्म करने में कतन संजीदा नहीं। 28 जुलाई को अमरीकी महकमा खारजा भी मणिपुर में खवातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती, बरहना मार्च और जिंदा चलाने को इंतहाई तशवीशनाक करार दे चुका है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 6 नवंबर को यौम शहदाए जम्मू इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाएंगे कि वो हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। KMS के मुताबिक डोगरा महाराजा हरि सिंह की फोर्सेस, भारतीय फौजियों और हिंदू इंतहा पसंदों ने 1947 में नवंबर के पहले हफ्ते में लाखों कश्मीरियों को जम्मू में उस वक्त शहीद किया था जब वो पाकिस्तान हिजरत कर रहे थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में शहदाए जम्मू की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि 1947 का जम्मू कत्लेआम मकबूजा इलाके की तारीख का सबसे खौफनाक वाक़या था, जिसका मकसद इलाके में आबादी के तनासुब को तब्दील करना था।
हुर्रियत रहनुमाओं ख्वाजा फिरदौस, सैयद बशीर अंदराबी, अब्दुल समद इनकलाबी और दीगर ने कहा कि कश्मीरी अवाम अपने शोहदा की कुर्बानियों को राहेगा नहीं जाने देंगे और भारत के नाजायज़ कब्जे से आज़ादी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। भारतीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के एहलकारों ने आज सुबह जिला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में महासर तलाशी की मुश्तरका कार्रवाइयाँ की और मकामी बाशिंदों को हिरासा किया। दूसरी जानब काबिज़ हुक्काम ने एक बार फिर पुरअमन एहतजाज के हक़ को दबाते हुए सरकारी मुलाजमीन को किसी भी किस्म के मुजाहिरों और एहतजाजी हड़तालों में शिरकत से रोक दिया है। एक हुक्मनामे में मुलाजमीन को खबरदार किया गया कि एहतजाज में मुलव्विस पाए जाने वालों को सख्त कार्रवाई की जाएगी। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय हुक्मनामा अमराना ज़हनीत की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को संगीन नताइज और तादीबी कार्रवाई की धमकियाँ देना इश्तियाल अंगेज है। वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट और कश्मीर कैंपेन ग्लोबल के सरबराह नज़ीर अहमद कुरैशी ने इस्लामाबाद में मकबूजा जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों की तंजीम ओकजा के नुमाइंदा वफ्द के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी में मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम और इंसानियत के खिलाफ जराइम को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी आलमी सतह पर बेनकाब करने पर जोर दिया। और अब आपको बताएंगे कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली का अमल जारी है। अब तक 45 अफराद को डिपोर्ट किया गया है, जबकि दस्तावेजात रखने वाले 300 से जायद अफगान पनाह गुज़ीनों को कानूनी क़याम की इजाज़त दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अम्माद अवान। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में बगैर दस्तावेजात के रिहाइश रखने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रावलपिंडी के इलाके खयाबान में सरकारी स्कूल में कायम कैंप में 14 तारकीन वतन को आज डिपोर्ट कर दिया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक कानूनी दस्तावेजात रखने वाले 300 से जायद गैर मुल्कियों को शिनाख्त के बाद होल्डिंग कैंप से जाने की इजाज़त दे दी गई। FIA और नादरा की आपस में कोलिब्रेशंस हैं और वो वहाँ से उनका रिकॉर्ड चेक करते हैं। उनके रिकॉर्ड की अकॉर्डिंगली जो लोग जो है वो जिनके पास वैलिडेशंस नहीं होती है उनको ट्रैकिंग आईडीज़ दी जाती है और फिर उनको इधर अंदर रिटेन कर लिया जाता है। इस होल्डिंग कैंप में 450 बिस्तरों पर मुश्तमिल रिहाइश का बंदोबस्त है, जहां 3 वक्त खाने की सहूलत के अलावा मेडिकल फैसिलिटी भी मुहैया की जा रही है। इंतजामिया का कहना है कि कैंप में आने वाली खवातीन और 15 साल से कम उम्र बच्चों को तस्वीर और फिंगरप्रिंट से इस्तिस्ना दे दिया गया है। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक सैकड़ों तारकीन वतन वापस जा चुके हैं। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों से 2 दिनों में दर्जनों गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को उनके मुल्क वापस भेजा गया है। लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को आर्जी तौर पर रखने के लिए मराकज़ भी कायम किए जा चुके हैं। निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की वापसी खुशाइंद है, जिसके लिए मजीद सख्त इक़दाम करना होंगे। वो आर्ट्स काउंसिल कराची में लतीफ़ आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसीलात जानते हैं नौरीन आसिफ की इस रिपोर्ट में। निगरान वफाकी वज़ीर मदद अली सिंधी ने कहा कि हमारे मुल्क के वसाइल गरीब आवाम के लिए हैं। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद से मुल्क पर बोझ पड़ता है। उन्होंने कहा कि करप्शन ने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया है। अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आने वालों को अवाम के मसाइल के हल को तरजीह देनी चाहिए। जो आता है पासपोर्ट फाड़ के बैठ जाता है। भाई दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसमें इस तरह कोई आदमी जा सकता है? हमारे भी तो मसाइल है, हमारे लोगों को भी बुनियादी सहूलत मिलनी चाहिए। हम कब तक आप देखिए ना, कब कहते हैं ये फला लोगों का सबसे बड़ा शहर है, ये फला लोगों का बड़ा शहर है। भाई आए कुछ वक्त के लिए फिर चले जाए अपने वतन, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो भी हुकूमत आएगी उसको अब ये फैसले करने पड़ेंगे। इससे कबल चौथे लतीफ आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वजीर ने कहा कि शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई की शायरी मोहब्बत और अमन का पैगाम देती है। उनके फलसफे और तालीमात पर मजीद तहकीक की जरूरत है ताकि नौजवान नस्ल इससे आगाही हासिल कर सके। इस मौके पर दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया और शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई के कलाम को मुख्तलिफ जावियों से पेश किया। 2 रोजा फेस्टिवल में सिंधी कल्चर से मुतालिक मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की मेज़बानी में 3 रोज़ा इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। मेले में अदब समेत मुतनव्वे मौज़ूआत पर इल्मी मुबाहिसों का इन्नकाद हुआ, जबकि मेले में महफिल गज़ल और मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। तफसील बताएंगे मलिक उमर।
कंदारा सिटीजन क्लब F9 के वसी और ईज पार्क में इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन भी भरपूर इल्मी और अदबी सरगर्मियां जारी रहीं। इस्लामाबाद में छुट्टी की वजह से आवाम की बड़ी तादाद ने फेस्टिवल में शिरकत की। अदबी मेले में मुल्की और गैर मुल्की अदीबों समेत दानिश्वरों और कलमकारों की बड़ी तादाद तकारीब का हिस्सा है। रवां साल फेस्टिवल का उन्वान पीपल, प्लानिट एंड पॉसिबिलिटी है। फेस्टिवल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए किरदार, असरी अदब, कारोबारी हरकियात में तब्दीली और खारजा पॉलिसी समेत मुतनव्वे मौज़ूआत पर मुबाहिस का इनेकाद हुआ। कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, लेकिन अभी ये वो इश्क जवां है। लोग बड़ी तादाद में इस मेले में शरीक हैं और किताबें ले रहे हैं। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत गैर मामूली इवेंट है, तो इस्लामाबाद के शहरियों को इसमें आना चाहिए। पाकिस्तान भर से लोग आ रहे हैं, आना चाहिए। मुझे उम्मीद है बहुत लोग आएंगे। एक मुसन्निफ नबाज होता है माशरे का, चाहे वो अपनी समाना हयात लिख रहा है, चाहे वो अपनी कोई कहानी लिख रहा है, वो शायरी कर रहा है, तो वो बता ही रहा है हम लोगों को, हमारी खामियां भी बताता है, हमारी खूबियां भी बताता है। तो उस पर गौर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम समाज को बदल सकें। इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल में मुल्क के मारूफ पब्लिशर्स की जानिब से किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। लोगों का कहना है कि एक ही जगह किताबों की दस्तयाबी अदबी मेलों ही में मैसर आती है। ये जो इवेंट है एक बहुत सक्सेसफुल और बहुत कामयाब और बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि जहाँ क्वालिटी बुक्स मौजूद हैं वहीं पे क्वालिटी प्लस क्वांटिटी लोगों का आना जो है वो फ़र्ज़ भी होता है, हक भी बनता है। बुक्स को प्रमोट करने के लिए, बुक रीडिंग को प्रमोट करने के लिए इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। सो इधर डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, सब बहुत अच्छे हैं। काफ़ी मतलब बुक रीडिंग की जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। 5 नवंबर तक जारी रहने वाले अदबी मेले में मुतनव्वे मौज़ूआत पर इल्मी मुबाहिस मुनक्कद होंगे। फेस्टिवल में महफिल गज़ल और मुशायरे का एहतमाम भी किया गया है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गवर्नर सिंध कामरान खान चिश्ती ने लेजेंड ट्रस्ट के तहत कराची में फनकारों में माली वज़ाइफ के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर गुलाम हैदर सिद्दीकी, निखत सुल्ताना, मलिक अली इमरान और दीगर अफराद को 23 महीनों के वज़ाइफ के बकाया जात का चेक दिया गया। कामरान खान चिश्ती ने कहा कि लेजेंड ट्रस्ट के तहत वज़ाइफ की हर माह बाकायदगी से तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेरे एहतमाम सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को कामिल और कामयाब जिंदगी गुजारने का अमली नमूना करार दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल दरामद ही हमारे तमाम मसाइल का हल है। हमारा अपने आप को जानना इतना जरूरी नहीं जितना हमें सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानना जरूरी है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, हमारे नबी का मकाम, हमारे नबी का मर्तबा हमसे ऊपर है। वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दे ले लो, जिससे रोक दे रुक जाओ। उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। अगर हम उम्मत वाहिदा बन जाएं तो कुफ्र की साजिशों का मुकाबला बआसानी कर सकते हैं। कि तालीमी इदारों को तहकीक पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारा आने वाला कल रोशन है। हमें मायूसी फैलाने वाले अनासिर पर ध्यान देने की बजाय अपनी तवज्जो पेशा वाराना जिम्मेदारियों की बेहतर अंजामदेही पर देना होगी। उन्होंने कहा कि कुरान और सुन्नत में तमाम उमूर से मुताल्लिक रहनुमाई मौजूद है, जिन पर अमल पैरा होने की जरूरत है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। इस्लामाबाद में वर्ल्ड मेडिकल एजुकेशन फेडरेशन के सदर प्रोफेसर रिकार्डो लियान से गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि हुकूमत अवाम को सेहत की मयारी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि मेडिकल की तालीम में जिद्दत के साथ डॉक्टरों की ट्रेनिंग पर भी तवज्जो मरकूज की जा रही है। डॉक्टर नदीम जान का कहना था कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में मेरिट और शफाफियत के फरोग के लिए पुरस्म है। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के पेश नज़र निगरान हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेज और अस्करी क़यादत ने सख्त इक़दाम करने का फैसला किया। इस सिलसिले में मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। 22 से 29 अक्टूबर तक मुल्क भर से तकरीबन 1.406 मीट्रिक टन चीनी और 1,77,000 लीटर तेल बरामद किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिर्फ पंजाब से 30.39 मीट्रिक टन चीनी और 53.52 मीट्रिक टन आटा बरामद हुआ।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने घोड़ा चौक डिफेंस मोड फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा किया, जहां वज़ीर आला ने तामीराती कामों का मुआयना किया और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि तामीराती काम के मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तामीरात के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जाए। सेंटर पॉइंट से घोड़ा चौक डिफेंस मोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल होगा। हुकाम ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त और तकमील के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर असफर अली नासिर और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें एंटीकेट टेस्ट के इनेकाद के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने सूबा भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 26 नवंबर को होने वाले MD कैट टेस्ट को हर लिहाज से साफ और शफाफ बनाने की हिदायत की। इस मकसद के लिए सूबे के 7 अजला में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जाएंगे। गुज़श्ता टेस्ट के दौरान नकल व हमल में मुलव्वस 219 उम्मीदवारों को नकल की वजह से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलीगुर रहमान से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका के वफ़द ने लाहौर में मुलाकात की। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की में पॉलिसियों का तसलसल बहुत अहम है। हुकूमत खास तौर पर इलाकाई तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी राब्तों को बेहतर बनाने पर तवज्जो दे रही है। माज़ी करीब में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। नफरतें, मनफी सोच और रवैयों को खत्म करके मुस्बत समत अपनाने से ही मुल्क तरक्की करेगा। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में गुज़श्ता साल सैलाब से तबाह होने वाले पुल और आतिशज़दगी से जल जाने वाले अस्पताल की इमारत की असर नौ तामीर कर दी गई है। वादी नीलम के दूर दराज इलाके शुन्नड़ में तबाहशुदा पुल और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कील की असर नौ तामीर मारूफ रिफाही इदारा कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट ने पाक फौज और मुकामी कम्यूनिटी के इश्तराक से की। पुल और अस्पताल की इमारत का इफ्तिताह तंजीम के चेयरमैन चौधरी अख्तर और पाक फौज के मुकामी कमांडर ने किया। इस मौके पर अवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद अख्तर का कहना था कि मीरपुर में 500 बेड के अस्पताल समेत दीगर मंसूबों पर काम जारी है। जिला उकाड़ा के इलाके शेरगढ़ में गरीब और नादार अफराद के लिए आई कैंप कायम किया गया। कैंप में आंखों के मुआयने के अलावा सैकड़ों लोगों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए। नाज़रीन, इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं कि पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 190 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। रवां साल पंजाब के 36 अजला में डेंगू वायरस के 10,052 मरीजों की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक रवां साल लाहौर में डेंगू के 4,316 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में गुज़श्ता रोज 101 नए मरीज सामने आए। रवां साल रावलपिंडी में डेंगू के कुल 2,339 मरीज रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज 21 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। रवां साल मुल्तान में डेंगू के कुल 1,012 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान में गुज़श्ता रोज 11 नए डेंगू मरीजों की तस्दीक हुई। रवां साल गुजरावाला में डेंगू के कुल 859 मरीज रिपोर्ट हुए। गुजरावाला में गुज़श्ता रोज 28 नए डेंगू मरीजों की तस्दीक हुई। रवां साल फैसलाबाद में डेंगू के कुल 458 मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज 12 नए डेंगू मरीजों की तस्दीक हुई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शेखुपुरा, कसूर, सरगोदा और टोबा टेक्सिंग में डेंगू के दो नए मरीज सामने आए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान साहिवाल, उकाड़ा, सियालकोट, गुजरात, रहीम यार खान, ननकाना साहब, भावलपुर, भावलनगर और बिहाड़ी में डेंगू का एक नया मरीज सामने आया। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि लेस्को की 57 रोज से जारी इंसदादे बिजली चोरी मुहिम में अब तक 11,826 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 23,400 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं। तर्जमान लेस्को के मुताबिक बिजली चोरों को 4,44,57,345 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं, जबकि चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,90,72,00,000 रुपए है। 24 घंटों के दौरान रीजन भर में 338 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 223 मुल्ज़िमान के खिलाफ FIRs रजिस्टर्ड हुई। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके उनको 3,24,300 यूनिट्स डिटेक्शन बिल कीमत में चार्ज किए गए हैं। चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,32,66,000 रुपए है। गैप को सरखर मंडी भावदीन में बिजली चोरों के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। जारी ऑपरेशन के दौरान अब तक पकड़े गए बिजली चोरों की मजमूई तादाद 330 हो गई है। इन बिजली चोरों पर 3,31,64,000 के जुर्माने आयद किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुशामदीद।
ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ مغربی بلوچستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ صبح کے اوقات میں منگلا، سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالہ، لاہور، اوکاڑا، ساہیوال، سرگودھا، منڈی بہاؤالدین، جوہر آباد، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، خانیوال، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور گرد و نواح میں دھند اور سموگ چھائے رہنے کا امکان ہے۔ اور ناظرین اب بات کریں گے ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کی، جو کہ کچھ یوں رہی۔ لہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، کالام میں -1، اننت ناگ 3، بارہمولہ 3، جبکہ شوپیاں میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ اسلام آباد میں 11، لاہور 18، کراچی 23، پشاور میں 13، جبکہ کوئٹہ میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ ناظرین اب آپ کو صوبائی دارالحکومت سے خبر دیں گے، جہاں لاہور لوارے میلہ پوری آب و تاب سے جاری ہے۔ میلے میں وزیر اعلیٰ ٹینٹ پیکنگ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی تفصیل بتائیں گی وردہ سلیم۔ لاہور اپنی فن و ثقافت کے لحاظ سے نہ صرف پاکستان کا دل ہے بلکہ پوری دنیا میں لاہور کا اپنا منفرد مقام ہے۔ میلے ٹھیلوں، روایتی کھیلوں اور اپنی مٹی سے جڑی ثقافتی روایات نے اس شہر کو ہمیشہ ممتاز رکھا ہے۔ PHA کی طرف سے لاہور میلے کے زیر اہتمام چیف منسٹر ٹینٹ پیکنگ شپ کا انعقاد فورٹریس اسٹیڈیم میں کیا گیا۔ 2 روزہ نیزہ بازی کے مقابلوں میں ملک بھر سے 400 سے زائد ماہر گھڑ سوار چیمپئن شپ میں اپنے کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آج لاہور کے سلسلے میں جو ہے نیزہ بازی کا کمپٹیشن یہاں پر کروایا جا رہا ہے۔ ایک اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ مزید جو لاہور کے لوگ ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس کو انجوائے کریں۔ پنجاب کے مختلف ثقافتوں کی عکاسی کرتے روایتی لباس میں ملبوس کھلاڑیوں کو حاضرین نے بے حد سراہا اور ان کی پھرتی، مہارت اور چابکدستی پر دل کھول کر داد دی۔ دا ایونٹ از ویری گڈ اور یہاں پہ فیملیز آئی ہوئی ہیں اور بڑا اچھا انیشیٹو ہے، پنجاب گورنمنٹ نے کرایا ہے اور مطلب اب ٹینٹ پیکنگ انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہے۔ یہ والا ایونٹ مجھے اس لیے بہت مختلف لگا ہے کہ بڑا جو ہے نا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے۔ نیزہ بازی کے مقابلوں میں 90 سے زائد ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جس کا فائنل اتوار کو ہوگا۔ پنجاب حکومت فیسٹیول کے ذریعے لاہور کی رنگ ثقافت کو اجاگر کیا ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی وی نیوز، لاہور۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سپورٹس بلیٹن میں بات کرتے ہیں ویمنز ون ڈے سیریز کے حوالے سے۔ ویمنز ون ڈے سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ڈھاکہ میں کھیلے گئے میچ میں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور پوری ٹیم 31.5 اوورز میں 81 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بنگلہ دیش کے صرف 3 بیٹرز ڈبل فگرز میں پہنچ سکی۔ پاکستان کی جانب سے سعدیہ اقبال نے 4، ندا ڈار اور رمحانی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں پاکستانی خواتین نے مطلوبہ ہدف 24.5 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ ندا ڈار 35 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹر رہی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے ناہیدہ اختر نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ 5ویں ایشین تائیکوانڈو اوپن چیمپئن شپ کیروگی ایونٹ کے 6 مختلف ویٹ کیٹیگری کے مقابلے ہوئے۔ اسلام آباد میں ہونے والے مردوں کی 68 کلو گرام فائنل میں کروشیا کے لیون گلاسنووچ نے افغانستان کے زین حکمت اللہ کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ مردوں کی 74 کلو گرام کیٹیگری کے فائنل میں ازبکستان کے نجم الدین نے افغانستان کے اومد ہسک کو ہرا کر سونے کا تمغہ اپنے نام کر لیا۔ خواتین کی 49 کلو گرام کیٹیگری کے فائنل میں انڈونیشیا کی نیکادک ہینی نے نیپال کی انجلی تامی کو دلچسپ مقابلے کے بعد ہرا کر سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ رستم بہاولپور کا ٹائٹل علی لاڑ پہلوان نے میدو قصائی پہلوان کو شکست دے کر اپنے نام کر لیا۔ بہاولپور کے ڈرنگ سٹیڈیم میں ہونے والے دنگل مقابلے میں ساؤتھ پنجاب کے نامور پہلوانوں نے حصہ لیا، جسے دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ رستم بہاولپور ٹائٹل مقابلہ علی لاڑ پہلوان اور میدو قصائی پہلوان کے درمیان ہوا۔ دونوں پہلوانوں نے خوب زور آزمائی کا مظاہرہ کیا۔ علی لاڑ پہلوان نے اپنی مہارت سے میدو قصائی پہلوان کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ دیگر مقابلوں میں گلفام پہلوان اور سرفراز گھوڑا کے مابین ہونے والی کشتی برابر رہی۔ آخر میں کھلاڑیوں کو انعامات دیے گئے۔ اورکزئی میں خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور پاک فوج کے تعاون سے ظلموں میلے کا انعقاد کیا گیا۔
मेले में खेलों के मुकाबले के अलावा सकाफती और रवायती स्टॉल्स भी लगाए गए। खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, स्टोन लिफ्टिंग, रस्साकशी, कुश्ती, तीरंदाजी और एथलेटिक्स शामिल हैं। इसके साथ साथ इलाकाई रक्स का भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। नौजवानों और बड़ों के अलावा बच्चों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत करके मेले को चार चांद लगा दिए। कमांडेंट औरंगज़ई स्क्वाड से इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मेला 3 नवंबर से 5 नवंबर तक जारी रहेगा। 11वीं सुल्तान ऑफ जोहर जूनियर हॉकी कप में भारत ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। पोजीशन मैच में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। शूट आउट पर दोनों टीमों ने 4-4 गोल किए। आखिर में भारत ने सडन डेथ के जरिए 2-1 की बढ़तरी हासिल की। स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।